Ah oui, bonjour, bonsoir pour tout le monde qui nous écoute encore, qui nous capte en ce moment. Nous sommes très contents aussi, nous avons la foi que vous nous captez. Il fait un peu longtemps que nous ne sommes plus en train de passer notre émission, quelques 2, 3 jours. C'est juste parce qu'on était un peu absent. Mais on est très content et d'avoir tourné ces petites vidéos encore. Et lorsque vous aurez ça, il faut toujours être souple. Il faut toujours être souple vraiment de nous poser des questions, de nous liker, d'aimer nos vidéos et surtout nous entendre. Aujourd'hui, effectivement, je voulais tout simplement vous annoncer que compte tenu de notre émission, on aura le temps de se parler parce qu'on est bilingue. On aura des occasions de se parler dans des langues différentes. Dans le Swahili, dans le Kinyarwanda, le Kirundi, dans le français, dans le Lingala, tout consort des langues que nous connaissons. Et puis, en un certain moment, on se parlait aussi en anglais, et puis, en suédois, tout ça. Bien, je vous aime beaucoup. Je suis très content, très ravi aujourd'hui encore de vous passer ces petites vidéos. Aujourd'hui, effectivement, nous allons parler, ce n'est pas parce que on parle toujours de Dieu, du Christ, mais effectivement, aujourd'hui, on va se parler quelque chose sur le plan tout simplement moral, sur le plan moral. Donc, on va tout simplement se parler de quelque chose. C'est là je vais parler aujourd'hui en Swahili. Pour ceux qui connaissent le Swahili, ils vont bénéficier mieux que ça. Je connais que Swahili yangu itakuwa iko na mambo labda mbalimbali, sababu kuna wale wanazungumza kwa Swahili safi, lakini ninaweka Swahili safi na ingine Swahili kusudi wengine nao wasikie, yani ni Swahili tu. Leo nitazungumza kuhusu, si kufatana na Biblia, nitazungumza tu mada fulani kusudi hiyo mada itatupeleka kesho kuongea kwa ajili ya Biblia na kwa ajili ya Kristo Yesu Mwokozi. Lakini mbele ya kufanya vyote, tunashukuru Mungu na kusali kwa ambao wanasali. Tunaomba pamoja. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu muumba mbingu na ardhi, tunakuja mbele zako tena tukishukuru na kusifu. Tunakuhitaji kwa muda wote ule, sababu wakati tunazungumza ajili ya akili ya mtu, Mungu uendelee kutujaza akili yako ambayo ni kubwa sana, sababu mwenye asiyekuwa na akili ya mtu hawezi kupokea akili yako. Basi uweze kutulinda na kutuchunga muda huu, uweze kutuwezesha na kutusikilizisha. Tunaomba haya machache kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Voilà, leo tunazungumzia, sababu ninachanga Kifaransa na nini, lakini tunazungumzia leo kuhusu mada yetu ya leo. Tutazungumzia sababu ya lengo. Ni kusema lengo ndio inafanya mtu kufanya kazi, ama inatuma mtu kufanya kazi, ama inatuma mtu kufanya kitu fulani kusudi afikirie lengo. Lengo yani ni kitu ambacho mtu anapanga kwa akili yake kusudi afikirie kufanya kitu fulani, akifikirie. Yani hiyo kitu ambayo unafikiria kufikiria ndio inakuwa lengo ya mtu. Mtu wote mwenye hana lengo hana msimamo na hawezi kujiweka kwa kufanya kitu fulani, sababu hana lengo. Hawezi kuwa na msimamo, hawezi kufanya kazi, hawezi kufanya kitu fulani, hawezi kufanya kitu fulani. Lakini ingalao kuna watu wale ambao wanafanya kazi bila lengo. Anafanya kazi bila lengo. Na wakati anafanya kazi bila lengo, ni kusema
hata pesa zake, hata mshahara wake haujaonekana na hautaonekana sababu hana lengo. Lakini akiwa na lengo, ataweka mshahara wake na ata economize, anaweka pole pole kusudi afikirie lengo. Kila mtu maishani anakuwa na lengo, na ingalau kama wewe hauna lengo, lakini inafaa katika maisha yako ukuwe na lengo, na lengo yako uipatie muda. Lakini siongee juu ya muda wa lengo, ninaongea juu ya lengo. Yaani kila mtu, kama unaenda kazi, uko mfanya kazi, kama mtu mfanya kazi, yaani hapa tunaongea tu juu ya akili ya mtu, juu ya akili ya mtu. Leo hatuzungumze juu ya akili ya Mungu, sababu mara mingi tukizungumza ajili ya akili ya Mungu watu hawaelewi, lakini wanaweza kuelewa tu mambo yao, alafu kupitia mambo yao labda utamu wa kuongelea mambo ya kiwatu ya kimtu, sababu hii si maneno ya Mungu. Hata kama ukikuta siku fulani pastor wa kwako, bishop wa kwako, mtu gani wa kwako wanaanza kuongelesha mambo kama na haya, haongei sababu ya mambo ya Mungu, anaongea sababu ya mambo ya watu kawaida. Lakini haya mambo ndio watu wanapenda kuzungumzia sana, na wakati unaweza kuwa hata kanisani, mtu anasema pastor wako anasema hii kiatu ninavaa ni ya $20, ni ya $500,000 ya dola. Yani unasema amena. Yani ndio watu wanataka, ndio mafundisho ya leo, mafundisho ya pana si ya leo, mafundisho ya zamani. Yani mafundisho ya zamani haina lengo, sababu na kweli hayo mafundisho hawezi kuwa na lengo, sababu hayajui wapi yanatoka na wapi yanaenda. Yaani ni kama vile tu watu wanaendelea kuwa katika giza. Yaani leo tunaongea juu ya lengo ama object. Ndugu yangu, rafiki yangu, muda wote maisha haifai kuwa na mbele ya wakati kwanza kupata pesa kisha uwe na lengo. Lakini mtu mzima anapaswa kutayarisha lengo yake, anapaswa kuwa na lengo mbele ya kutafuta kitu chenye kitamfikisha kwa hiyo lengo. Yaani mfano ni gani? Saizi ninatafuta kwenda Marekani. Mimi ninatafuta kwenda Marekani, njo lengo yangu. Siwezi kuanza kuwaza kupanda ndege ama gari, bado sijakuwa nafasi ninaenda, sijakuwa na hiyo lengo. Yaani nitaanza kutayarisha kama nitaenda na gari, kama nitaenda na ndege, kama nitaenda na nini, sababu niko na lengo ya kujua kama kuna nafasi nitaenda. Kuko mwingine kati yetu hapa niko na njoo namna mnasikiliza, unasikia pastor anasema hapa, ninasikia kama kuko mtu fulani anaenda hivi. Msisemi kama mimi na wastaki sana na washtumu wa pastor, hapana. Si washtumu na mapadri, si washtumu na wale ambao wanawafunza, hapana. Ninashtumu mambo yao, ninashtumu maneno yao. Yaani maneno wanasema, ninaona mtu hapa anatafuta kwenda Marekani, ninaona mtu ndugu yangu, ni kawaida. Kama lengo yako iko kwenda Marekani, kama lengo yako iko kwenda Sweden, kama lengo yako iko kwenda Ufaransa, kama we tayarisha kwanza lengo yako. Ukishakufanya lengo yako, jua sasa kwa kwenda Sweden inafaa nini, inafaa nitafute nini, inafaa niende inafaa nitafute kama ni vikaratasi gani, kama hivi, kama inafaa niende hivi, inafaa. Yaani unakuwa kwanza na lengo, alafu lengo ndio utaanza kutafutia namna ya kufikiria hiyo lengo. Alafu wanakuambia njoo hivyo, wanakuambia sema ninaona mtu anatafuta kwenda Marekani. Alafu wanafanya kidole wewe wanaonesha tu wewe, alafu naona simama nina hiyo lengo ya kwenda Marekani. Ndugu yangu, hiyo kusema hivyo sio ndio itakufikisha Marekani, au ninasema Marekani sana, sio ndio itafikia kwa lengo yako. Labda nasema ninaona mtu humu ndani mwenye kutaka kuoa. Si kusema kama mimi ninatafuta kuoa, yani ile kusema yake itanifikisha lengo, hapana. Wewe kama una lengo yako, tafuta lengo. Ukishaona hiyo lengo, tafuta namna ya kufikiria hiyo lengo.
Watu wengi sasa hawana lengo, na wakati hauna lengo hauna msimamo. Yaani unaweza kupata kitu fulani, lakini hiyo kitu haitakufalia sababu hakuna lengo. Siku zote maisha yako huwa unachukua kwanza lengo, unaandika fasi fulani. Ukishajua lengo yangu ni gani, alafu ukishajua hilo lengo unasema hapa sasa ninatafuta hivi, ninatafuta hivi kusudi nifikie hiyo lengo. Mtaona nyuma mambo yenyewe niko natafuta kufikiria eko na kwenye ninatoka. Hiyo yote mifano niko natafuta. Sababu mtu kama hana lengo, kama haukupanga kufanya kitu fulani, hata siku moja maisha yako hautakuwaka na confiance, hautakuwaka na uaminifu, kujiaminia mwenyewe. Sababu hakuna kitu utafanya kusudi ufikirie kujiaminia. Lakini kama una lengo, ukifikia hiyo lengo utajiaminia, unasema kwa mimi kabisa hapa niko mtu mzima, hivi ninafanya hivi. Ndugu yangu, siseme hivyo sababu mimi niko fasi fulani, lakini ninakuongelesha hivi kusudi nifanye hiyo partage. Ninataka muungano kati yangu mie na wewe, hata kama niko mbali huko mbali, lakini nataka hiyo muungano ya kimafikiri ikufikie.